Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Mamaya pa baba, magugulong na lang ako. Angat pa more. Hi vlog, welcome to my guys. Tapos kami kasama, oh. Ito yung chicks namin sa San Pedro. Here. Ay nako. Nakakapras pa na. Nabigay eh. Pag yun pang kita pang, oh. Yan. Mamaya pupunta ako dyan. Yes. Mataas pa yun. Taas pa yan. Ay nako. Ano daw tumas? Pwede ba dito? Nakaakyat naman motor oh. Kaya nga. Parkingan nga dyan. Dyan nga kami na-parking. Dito kasi doon. Ay, sap! May ano motor? Parking area? Ay! Exercise eh! Inom pa? Ay, nako! Alak pa. Kami pa doon. Ay, excuse me. Wait for me. Ay! Di ba? Ha? Hingal din eh.